எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. இந்த பாலகிருஷ்ண படம் பண்ண தெலுங்குல இப்போ ரீசெண்டா பாலகிருஷ்ணாவுக்கு வந்து யாராவது அவரை பார்த்து அப்படின்னு சிரிச்சுட்டா போதும், அவருக்கு ஒரே கோவம் வரும். ஏய் ఎందుకు నవ్వుతున్నారు, ఎందుకురా, ఏ ఆయన ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? ഇപ്പൊ എന്തിനാ കൊരങ്ങച്ചൻ ചിരിച്ചേ? ഞാൻ അവന്റെ മോന്ത കിട്ടുന്ന കൊടുത്തു വരട്ടെ. എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടാ തന്നെ ഭയങ്കര ఎందుకు నవ్వుతున్నారు அப்படின்னு அப்படின்னு ஒருத்தர் யாராவது கூப்பிட்டு டேய் ஏன்டா சிரிச்ச, எதுக்குடா என்ன பார்த்து சிரிக்கிற அப்படின்னு. പ്രാന്താണ്. അയ്യോ പൊന്നു മോനെ, പ്രാന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സൂക്കറിനെ കുറച്ച് കാണരുത്. ഇത് അതുക്കും മേൽ பாட்டி ஏதோ ஒரு இவன் சரவண மாட்டினான். எப்படின்னா அப்போ ஃபேன் இல்லை திப்பி அப்படின்னு இவன் ஃபேனை திருப்பிட்டு அவருக்கு விக்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி ஆஜரமாக இருந்தோடனே இவன் சிரிச்சுட்டான். കോമഡി ഇല്ലാത്ത സീനിൽ വെറുതെ ചിരിക്കല്ലേ. ഏയ് ఎందుకు சிரிச்சு ఎందుకు நவுத்துனாரு சார்? நான் ஐயோ போய் அச்சிட போறாரு, நம்ம அசிஸ்டன்ட் வேற அச்சுன்னு சொல்லு. சார் நான் அசிஸ்டன்ட், அது நம்ம அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சார் സരവണൻ. ഈ എലുമ്പനേതാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിനോട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ചളുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നും. ഇതിലേതോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗാംഗു ఆపోజిట్ గ్యాంగ్ ఇప్పుడు కూడా అవుతున్నారు చూడండి. ഇയാളെ തനിക്കെന്താ പ്രാന്തിട്ട് എവിടുന്ന് വരണ്ട യോഗ പിശാചുകള്? ஏய் அப்படின்னு அடிக்க எழுந்துட்டாரு. நான் வந்து போடா டேய் நீ ஏன்டா நிக்கிறேன்னா அப்போ திட்டி போ அந்த பக்கம் அந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு ഇപ്പോഴത്തെ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് ഷേപ്പ് മാറി വല്ലാത്ത ഷേപ്പായി പോകും. അതിന് പുറത്തു നിന്നോട്ടോ. அவருக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு டவுட் இருக்கும் யாரு பார்த்தாலும். ഈ രോഗത്തിന് ഒരു ചികിത്സയേ ഉള്ളൂ. രാത്രിയിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ഭൃതിഞ്ചകൻ ലേഹ്യം കൊടുത്ത് ഫുട്പാത്തിൽ മയക്കി കിടത്തുക. രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ലോറിക്ക് അടവച്ചോളും. ரொம்ப நல்ல മനുഷ്യൻ, വെരി നൈസ് ടു. ദുശീല മുതലാളി ഉണ്ടല്ലോ, തെണ്ടിത്തരം മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂവെങ്കിലും ആള് വാരാമാ ചെറ്റയാ. എന്നാ പിന്നെ വരാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഓട്ടോ പിടിച്ചു വരും മുമ്പ് ഞാൻ പോട്ടെ. ദൈവം കാക്കട്ടെ എന്നെ.